ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்போது நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும்னு நினச்சி எடுத்து பண்ணேன். பட் ஷூட்டிங் டைமில் தான் தெரிஞ்சது இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். அண்ட் எனக்கு ஐ திங்க் ஐ ஹார்ட்லி ஹேட் ஒன் சீன் இன் இட். பட் என்னோடய ரோல்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும்போது ஐ ஹேட் டு ட்ராவல் த்ரூ அவுட் த மூவி. அண்ட் என்னோட சிம்புவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வந்து மெயின் ஸ்டோரி. அண்ட் எனக்கு என்னோடய கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சி போய் தான் சரி ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்தேன். அண்ட் டெஃபினெட்லி இட் வாஸ் அ ஸ்டோரி பிட்வீன் மை செல்ஃப், ரீமாசன் அண்ட் சிம்பு. பட் ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ എവറിത്തിങ് ചേഞ്ച്ഡ്. വിവാദങ്ങളുടെ കളിത്തോഴനാണ് തമിഴകത്ത് സിലംബരസൻ എന്ന ചിമ്പു. പ്രണയ വിഷയങ്ങളിലാണ് കക്ഷി പലപ്പോഴും പെട്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യ ഗ്ലിറ്റ്സിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് തനിക്ക് ചിമ്പുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ ഒരു ദുരനുഭവത്തെ കുറിച്ച് സന്ധ്യ പറഞ്ഞത്. വല്ലവൻ എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എല്ലാം തകിടം മറിഞ്ഞത്. തന്നോട് പറഞ്ഞ കഥയൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ആദ്യം എടുത്തത്. ആദ്യം വേറൊരാൾ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം പിന്നീട് പല പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടും ചിമ്പു ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. அண்ட் அப்போது அந்த டைமில் வந்துட்டு வாட் ஹீ ப்ராமிசஸ் ஓன்ட் பி ஆன் த ஸ்க்ரீன். அதுதான் வல்லவனில் நடந்தது. இஃப் யூ லுக் அட் ஹிம் ஆஸ் அ பர்சன், ஹீ இஸ் குட், ஹீ இஸ் அ நைஸ் கை, எஸ். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு யூனோ ஒர்க் ஃபார் வல்லவன், அந்த ஷூட்டிங் டைமில் நான் சொல்கிறேன், அந்த டைமில் இருந்தப்போ ஹீ குடண்ட், ஐ ஒன்ட் சே ஹீ ப்ராமிஸ்ட் மீ, த டைரக்டர் ப்ராமிஸ்ட் மீ மை கேரக்டர். அண்ட் அது டெஃபினட்டாக நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன ஒரே ஒரு ஸ்க்ரீனில் தான் பார்த்தேன். மிச்ச டைம்லலாம் நான் பின்னாடி ஒரு 5 பேர் கேங்கோட സൈഡിൽ നിന്നിട്ടിരുന്നேன். സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് ദ മൂവി. എന്റെ കഥാപാത്രം സിനിമയിലുടനീളം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഷൂട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാം മാറി മറിഞ്ഞു. എന്റെയും ചിമ്പുവിന്റെയും സൗഹൃദമായിരുന്നു വല്ലവന്റെ പ്രധാന കഥ. അങ്ങനെ ആ കഥ കേട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പ്രോജക്ട് സൈൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് ഈ സൗഹൃദം ഒന്നുമല്ലാതായി. എന്നെ വെറും ഒരു സൈഡ് ഗേളായി നിർത്തി. പേരിനൊരു കഥാപാത്രം മാത്രം. ചിമ്പു ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ വല്ലവന്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് തന്ന വാക്കുകളെല്ലാം അദ്ദേഹം തെറ്റിച്ചു. அந்த டைம் நம்மளோட ஒரு கெரியர், ஐ வாஸ் அட் பீக். அண்ட் அந்த மாதிரி ஒரு டைமில் ஐ டிட் அ ரோல் லைக் திஸ் அண்ட் விச் ஐ ரியலி லவ்ட். பட் கடைசியில் வந்து பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை. பட் கடைசியில் பார்த்தா கதையே எனக்கு சொன்ன கதை கிடையாது. இட் வாஸ் வேற ஏதோ கதை, வேற ஏதோ படம் எடுத்து பார்த்த மாதிரி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ப்ரீமியர். ஸோ இப்போ யோசிச்சு பார்க்கும்போது இட்ஸ் வெரி ஃபனி. அந்த டைமில் நான் பார்க்கும்போது ഡെഫിനറ്റാக ഐ വാസ് അപ്സെറ്റ്. കുഞ്ഞുവാവ ക്ഷേമയ്ക്കും ഭർത്താവ് വെങ്കട്ടിനുമൊപ്പം ചെന്നൈയിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് സന്ധ്യ ഇപ്പോൾ. ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടൻ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ്, ഭയങ്കര ഡൗൺ ടു എർത്താണ്, പിന്നെ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആണ്, എന്തും ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. അത് പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളി അത് ആ സമയം കൊണ്ട് പഠിച്ചെടുത്ത് ചെയ്യും. നമ്മളൊരു ട്രക്ക് സ്കിഡ് അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണിക്കും മാസ്റ്റർ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യാന്നുള്ള ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ മമ്മൂക്കയും ദുൽഖർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അവർ കിങ്സ് ആണല്ലോ.